अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी हियर टुडे। लोगों के पास बहुत अच्छे ग्रेट आइडियाज़ होते हैं, लेकिन उन आइडियाज़ को अमली शक्ल देकर उससे पैसा कमाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर आप अपने किसी आइडिया को इस्तेमाल में लाकर पैसा कमाने के ख्वाहिशमंद हैं, तो सबसे पहले आपको उन स्टेप्स को समझना और सीखना होगा जिन पर अमल दरामद करके आप बहुत अच्छे तरीके से, बहुत आसानी के साथ एक मुनासिब माहाना आमदनी का एक सिलसिला शुरू कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं वो स्टेप्स आपके साथ शेयर करूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको लगे कि आपका आइडिया डिफरेंट और यूनिक है, तो फिर उस आइडिया को डिफरेंट एंगल के साथ देखना शुरू कर दें और सबसे पहला स्टेप लें, जो कि है डू योर रिसर्च। रिसर्च मुख्तलिफ तरीक़ों से की जा सकती है। सबसे पहले आप लाइब्रेरी जा सकते हैं, लाइब्रेरी से उस मौजू के हवाले से किताबें इशू करवाएं। ज़रूरत पड़े तो किताबें ख़रीद भी सकते हैं। उसके अलावा इंटरनेट से भी बहुत सारी मालूमात ली जा सकती हैं। मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं जो कि फ्री कंटेंट फराहम करती हैं, वहाँ जाकर आर्टिकल्स पढ़ें और अपने मौजू के हवाले से मालूमात इकट्ठी कर लें और मवाद इकट्ठा कर लें। उसके अलावा आप अपना आइडिया अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ और किसी एक्सपर्ट के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि आप उनका भी इनपुट ले लें। मैं आपके साथ अपना एक पर्सनल बिग आइडिया भी शेयर करती हूँ, ताकि आपको इस टॉपिक की अच्छी तरीके से समझ आ जाए। लास्ट ईयर समर ब्रेक में मैं असर की नमाज के वक्त मुस्लिम कम्युनिटी मॉस्क जाया करती थी और वहाँ जाकर बच्चियों को कुरान मजीद पढ़ाती थी। वहाँ पर एक मदर ने आकर मुझसे जिक्र किया कि वो बहुत परेशान हैं और डिप्रेस्ड हैं कि उनकी बेटी टीनेजर है, लेकिन अमेरिका में एज सच मुसलमान बच्चियों के लिए कोई एक्टिविटी नहीं है, तो वो खुद भी बोर होती रहती हैं और अपनी बेटी को देख के मैं खुद भी परेशान होती हूँ। जब मैंने उनकी परेशानी देखी तो उसी वक्त मुझे एक आइडिया आया कि मैं किस तरह से इनकी हेल्प कर सकती हूँ। यहाँ रहते हुए मैं एक टीचर हूँ, तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं कुछ ना कुछ अपनी मुस्लिम कम्यूनिटी की बच्चियों के लिए करूँ। जब वो मुझे आइडिया आया और फिर मैं घर आई और फिर मैंने उस पर रिसर्च शुरू कर दी। और जब मैंने रिसर्च की, तकरीबन मैंने 2 माह तक उसके ऊपर रिसर्च की, लाइक जुलाई और अगस्त 2 माह मैंने इस आइडिया पर सर्व किए। सेकंड स्टेप है क्रिएट योर बिजनेस प्लान। अब आप अपने आइडिया का एक फ्रेमवर्क बनाएं, एक बिजनेस प्लान बनाएं। सबसे पहले अपना मिशन स्टेटमेंट लिखें और साथ में अपनी जो प्रोडक्ट है उसकी डिस्क्रिप्शन लिखें और अपने गोल्स को क्लियर करें कि इसको अचीव करने के लिए आपके क्या क्या गोल्स हैं। और अब अपने उस आइडिया को सेल करने के लिए आपको कौन कौन सी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज अपनाएंगे, उनका वाज़े होना भी बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का होना भी बहुत ज़रूरी है। जब आप अपने आइडिया को दूसरे के साथ शेयर करने जा रहे हैं कि लोग आपकी प्रोडक्ट के बदले में जब आपको पे करेंगे तो वो किस तरह से करेंगे, क्रेडिट कार्ड के ज़रिए या वो कैश देंगे। और मेरा जो बिग आइडिया था, उसका नेक्स्ट स्टेप ये था, रिसर्च के बाद मैंने बैठ के 2 माह लगा के ईयर लॉन्ग कोर्स लिखा और उस कोर्स का नाम था होम इकोनॉमिक्स कोर्स। और उसमें मैंने मेंशन किया कि मैं सिर्फ 5 लड़कियों को पढ़ाऊंगी और अपने घर के अंदर अपनी डाइनिंग टेबल पर। और उसके लिए मैंने फिर टाइम मुतय्यन किया, उसके लिए मैंने ट्यूशन डिस्क्राइब की। अपने जो बिज़नेस प्लान मैंने बनाया उसके अंदर मैंने सारे अपने तरतीब से लिखा कि किस तरह से मैं इसको 4 क्वार्टर्स में डिवाइड करूँगी। और ये सारी चीज़ें लिखने के बाद और इसको फिर मैंने अपनी मार्केटिंग की स्ट्रैटेजीज भी देखी कि मैं किस तरह से शेयर किस तरह से करूँगी। एक बच्ची तो मेरे पास है, बाकी 4 कहाँ से आएंगी। उसके लिए मैंने प्लान किया कि मैं इसको दूसरों के साथ किस तरह से शेयर करूँगी कि वो कन्विंस हों और वो अपनी बच्चियाँ मेरे पास भेजें। एज अ टीचर ऑलरेडी आई न्यू इट कि मेरी एक साख है और लोग मुझे जानते हैं, लेकिन साथ साथ पेरेंट्स को ये कन्विंस करना कि वो किस तरह से देखें कि इस कोर्स के करने से उनके बच्चों के अंदर किस कदर महारतें आ सकती हैं। तीसरा स्टेप है बिल्ड योर वेबसाइट। आजकल हमें ऐसे बहुत सारे फ्री में प्लेटफॉर्म मिल जाते हैं जहां जाकर आप अपनी वेबसाइट बिल्ड कर सकते हैं। वेबसाइट पे जाकर आप अपना कंटेंट लिखें, अपनी प्रोडक्ट के हवाले से, अपनी सर्विसेज के हवाले से, उसका अच्छा सा कवर पेज बनाएं और अपनी तमाम इन्फॉर्मेशन उसमें डाल दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक्सेस हासिल करें। इसके साथ साथ आप अपनी डिजिटल प्रेजेंस को भी मुमकिन बनाएं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर जाकर आप एक कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हैं। वो फेसबुक है, वो इंस्टाग्राम है, वो यूट्यूब है, जहाँ जाकर एक अब अच्छी सी कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हैं। मेरे बिग आइडिया का नेक्स्ट स्टेप ये था कि मैंने अपने पूरे कोर्स की, जो मैंने ईयर लॉन्ग कोर्स लिखा था, उसकी प्रेजेंटेशन बनाई।
اس کے ساتھ ساتھ میں نے چھوٹے چھوٹے کلپس بنائے الگ الگ سے کہ ہر کوارٹر میں کون کون سا سبجیکٹ آفر کروں گی اور اس کے اندر کون کون سے لیسن ہوں گے اور آپ کے بچے اس سے کیا سیکھیں گے. تو اس طرح سے چھوٹے چھوٹے کلپ اور ایک بڑی پریزنٹیشن میں نے تیار کر کے رکھ لی. 4th اسٹیپ ہے شیئر یور آئیڈیا. جی ہاں، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ آپ اپنے آئیڈیا کو پروموٹ کریں. آپ نے اس سے پہلے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ اپنی ڈیجیٹل پریزنس کو خوشنما بنائیں اور دوسروں کے ساتھ آہستہ آہستہ کنیکشن بنائیں. جب کنیکشن بن گئے اور تھوڑی سی کمیونٹی آپ کے ساتھ کنیکٹ ہو گئی تو اب یہ موقع ہے کہ آپ اپنے آئیڈیا کو شیئر کریں اپنے فرینڈس کے ساتھ، فیملی کے ساتھ. ای میل کے ذریعے لوگوں کو بھیجیں کہ آپ کی کیا سروس ہے، آپ کیا پروڈکٹ سیل کرنے جا رہے ہیں، آپ کی سروسز آن لائن ہیں یا ان پرسن ہے. اس طرح سے آپ پھیلانا شروع کر دیں اپنی بات کو. میں نے کیا کیا اپنے بگ آئیڈیا کے حوالے سے، میں نے وہ جو چھوٹی چھوٹی ویڈیوز اور کلپس بنائے تھے میسیج لکھنے کے بجائے جسٹ میں نے وہ ویڈیوز اور اپنے جو کلپس تھے اپنے کورس کے حوالے سے وہ میں نے واٹس ایپ کے ذریعے اپنی فرینڈس کے ساتھ شیئر کرنا شروع کر دیا. اس کے علاوہ میں مسجد گئی، وہاں جو نئے پیرنٹ ملے میں نے ان کو بتایا اور بس اتنے زیادہ لوگ جمع ہو گئے کہ میرے لیے مشکل ہو گیا. میں نے صرف 5 اسٹوڈنٹس کو سلیکٹ کرنا تھا اور وہ میں نے 5 کو بہت آسانی کے ساتھ ایک ہفتے کے اندر چوز کر لیا اور بس وہاں سے پھر میرا کورس شروع ہو گیا. آخری اسٹیپ ہے اسٹارٹ میکنگ منی. جی، سب سے پہلے ایک آئیڈیا آیا، اس آئیڈیا کا ہم نے بزنس پلان بنایا، پھر اس آئیڈیا کو ہم نے مختلف پلیٹ فارم سے اس کی مارکیٹنگ کی. مارکیٹنگ کرنے کے بعد اب یہ ٹائم آ گیا ہے کہ آپ اس سے پیسے بنانا شروع کر دیں. بہت سارے کام ہیں کہ جو گھر بیٹھے ہو سکتے ہیں، آن لائن ہو سکتے ہیں، اور بہت سارے کام ہیں کہ جو باہر ایز اے بزنس کے طور پر مستقل بنیادوں پر لوگ شروع کر سکتے ہیں. اس کے لیے پھر آپ کو اپنے بزنس کو رجسٹر کرانا پڑتا ہے، اس کو لوگو بنانا ہوتا ہے، وہ ایک الگ سلسلہ ہے. لیکن اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ اس کی پیسیو انکم کا کوئی ذریعہ بن جائے تو یہ آئیڈیا جو میں نے دیا ہے یہ ایک بہترین آئیڈیا ہے. اور میں نے اپنا پرسنل آئیڈیا بھی شیئر کیا ہے تاکہ آپ ان سٹیپس کو فالو کر کے گھر میں سوئنگ ہو سکتا ہے، کوکنگ کلاسز ہو سکتی ہیں، ٹیوٹرنگ ہو سکتا ہے، ٹیچنگ ہو سکتا ہے آن لائن اور ان پرسن. اس آئیڈیا کو فالو کر کے آپ بہت آسانی کے ساتھ پیسے بنا سکتے ہیں. اور میں نے اپنے بگ آئیڈیا سے کس طرح سے پیسے بنائے، میں ایوری سیٹرڈے 2 گھنٹے کے لیے پڑھاتی تھی 10 to 12 اور میں چارج کرتی تھی پر پرسن $100 اور 5 اسٹوڈنٹس میرے پاس آتے تھے اور میں 500 ہفتے میں صرف 2 گھنٹے کام کرنے سے یعنی ٹوٹل 8 آورس، یعنی پورے مہینے میں صرف 8 گھنٹے کام کرتی تھی اور $500 میں نے بنائے. اسی طرح سے آپ کو ایک آئیڈیا دینا تھا کہ کس طرح سے آپ ایک اپنی پیسیو انکم سٹارٹ کر سکتی ہیں خواتین جو گھر بیٹھی ہوتی ہیں. ایک طریقے سے، ایک ترتیب سے میں نے اپنا پرسنل آئیڈیا آپ سے اس لیے شیئر کیا اور آپ کو دکھایا بھی ویڈیوز کے ذریعے بھی تاکہ آپ کو موٹیویشن ہو اور آپ کچھ نہ کچھ کرتی رہیں، کیونکہ یہ بہت مشکل وقت ہے. کرونا وائرس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کی جابس ختم ہو گئی ہیں، آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، تو آپ پیسیو انکم کے ذریعے آہستہ آہستہ کر کے کچھ نہ کچھ ماہانہ کما سکتے ہیں. اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہو اور اس طرح کی اور ویڈیوز آپ دیکھنا چاہتے ہوں تو میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تھینک یو فار واچنگ.